بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. للعلماء مكانة مرموقة في الإسلام، فهم منارات الهدى ومصابيح الدجى الذين ينيرون للناس الطريق ليصلوا بهم إلى مدارج التوفيق. وقد حرصت المملكة المغربية على العناية والنهوض بالعلم والعلماء عبر تاريخها المجيد. وسيرا على نفس النهج جاءت مبادرة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى إحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة ليلة 26 من رمضان عام 1436 الهجرة، الموافق 25 من شهر يونيو 2015، والتي تضم الآن أزيد من 400 عالم وعالمة من إفريقيا ينتمون ل34 بلدا، إضافة إلى 20 من علماء وعالمات المغرب. بادرة شريفة وطموحة يتعين من خلالها على مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة أن تسعى إلى إعادة إحياء الروابط الدينية والثقافية والروحية التي جمعت طوال القرون المملكة المغربية بالعديد من البلدان الإفريقية الشقيقة، داعية إلى تحقيق تعاون وتبادل للتجارب وتنسيق للجهود بين العلماء الأفارقة للتعريف بالدين الإسلامي الحنيف وبقيمه السمحة القائمة على الاعتدال والتسامح والتعايش، وجعلها في خدمة الأمن والاستقرار والتنمية بإفريقيا. وفي إطار تعزيز هذه الجهود وتفعيلها، تقترح مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة برنامجا تواصليا بين السادة العلماء والسيدات العالمات الأفارقة تحت عنوان برنامج مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة. وضمن سلسلة حلقات هذا البرنامج نقدم إليكم نفحات رمضانية من فرع الكوت ديفوار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. L'épidémie de coronavirus Covid-19 signalée par les autorités chinoises fin décembre 2019 à Wuhan, en Chine, s'est propagée rapidement dans le monde pour se muer en pandémie. Le 11 mars 2020, la Côte d'Ivoire a enregistré son premier cas confirmé. Aujourd'hui, le bilan fait de 2153 cas confirmés, dont 1050 guéris et 28 décès. Cette pandémie du Covid-19 a endeuillé particulièrement la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. À cet effet, le Cheikh al-A'imma Bouakari Fofana, guide de la communauté, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, président de la section ivoirienne de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, a été rappelé par le Seigneur Tout-Puissant. Son décès est survenu le dimanche 17 mai 2020, correspondant au 24 Ramadan 1441 Hégire, des suites de la Covid-19. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il agrée son âme et qu'il lui fasse miséricorde. À cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate Al-Ankabut, sourate l'araignée, Bismillahirrahmanirrahim, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux
Aussi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Très tôt, le 16 mars 2020, le Conseil national de sécurité, présidé par le président de la République, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, a adopté une série de mesures visant à briser la chaîne de propagation du virus sur le territoire national. Parmi ces mesures, les mesures barrières, lavage des mains au savon ou application de gel hydroalcoolique, interdiction des salutations manuelles, accolades et embrassades, le port obligatoire du masque, interdiction stricte de la consommation de la viande de brousse, l'interdiction du rassemblement de populations de plus de 50 personnes, la fermeture de toutes les frontières, l'établissement de l'état d'urgence et l'établissement d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin. Le confinement du Grand Abidjan. En application de ces mesures, les autorités religieuses musulmanes ont décidé de la fermeture des mosquées. Cette situation a fortement impacté les activités de la Tidjaniya en Côte d'Ivoire, se traduisant par la fermeture des zawiyas, le report à une date ultérieure de la ziyara annuelle à Fès au Maroc, l'arrêt des activités des structures de la Tariqa Tidjaniya, notamment les wazifas régionales, etc. Cependant, sur initiative du calife général de la Tidjaniya en Côte d'Ivoire et avec l'accord du Conseil supérieur des guides et Moukadam Tidjani, les mesures de résilience suivantes ont été arrêtées. Le maintien au cours du mois de Ramadan du tafsir du calife général de la Tidjaniya, tout en respectant les mesures barrières. Le tafsir est transmis en direct sur les chaînes de la radio de la Tidjaniya en Côte d'Ivoire, la page Facebook et la chaîne YouTube du Conseil national de CNCA-TCI, Comité national des activités de la Tidjaniya en Côte d'Ivoire. Large sensibilisation sur la radio du respect des mesures et des bénédictions à faire pour solliciter la clémence et la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le maintien de l'opération du Ramadan de la Fondation Tidjani de Bienfaisance en mettant un accent particulier sur la distribution des vivres et aux plus nécessiteux et au niveau des zawiyas. La situation créée par la pandémie au Covid-19 a gravement affecté la situation économique de nombreuses personnes. Une chaîne de solidarité a été mise en place pour soutenir la frange les plus fragiles grâce aux contributions des structures du califat général de la Tidjaniya en Côte d'Ivoire, distribution des vivres et des non-vivres. Au nom de la Tariqa Tidjaniya en Côte d'Ivoire et à mon nom personnel, je voudrais adresser nos remerciements infinis à Sa Majesté le roi Mohamed VI pour ses nombreuses bienfaisances, pour ses nombreuses bienveillances à l'égard du peuple ivoirien et tout particulièrement à la Oumma musulmane. لمناسبة حلول شهر رمضان نتقدم إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة محمد السادس بأغلى التهاني والأماني باسم دولة كوت ديفوار عامة وباسم الطريقة التيجانية خاصة وباسمي شخصيا أن يجعل هذه المناسبة السعيدة على جلالة الملك بموفور الصحة والعافية والسعادة وأن يبارك جهوده ليحقق للشعب المغربي كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار وأن يعطيكم أطيب ما في الدنيا
محبة الله وأحسن ما في الجنة رؤية الله وأن يجمعكم بأبر الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلو به راية الإسلام. اللهم فلك نسأل وإليك نبتهل ونرغب. اللهم إليك خرجنا وبفنائك أنخنا وإياك أملنا وما عندك طلبنا ولإحسانك تعرضنا ولرحمتك رجونا ومن عذابك أشفقنا يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين إنك سميع الدعاء. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم أعده الله عليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.